ଜଗାରେ ଜଗାରେ ଲାଗିଲା ଡୋରି ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आम फाइनाली पुरी जाऊँ पुरी दर्शन करने। आज पाग आपण मैंने देखिपे खरा बिल्कुल हो ना, बहुत सुंदर पाग देती, क्लाइमेट भी बहुत भल अच्छी। बर्तमान आम मेरेन ड्राइव रोड बाहरी जाइए पुरी दर्शन करने। आज बहुत दिन पर पाखापाखि जगन्नाथ दर्शन करने जाऊँ। समस्त को गोटे कथा कहीदेवी, जो मैंने भी व्यस्तबहुल समय भितर रोचे केवे भी निजपाई समय काढ़ु, कौन जगह बुलवा जातु, आ बहुत सुंदर निजपाई टाइम दिंतु। आज आम भी आसु बुलाक आसु देखिपे बहुत आम पूरी पाखापाखि पहुँची गला। बर्तमान किसी आमर कम था, कागजपत्र कम था कलेक्टर ऑफिस, से सब सारिकी आम जगन्नाथ दर्शन करने जीवु। आम पहुँची गलु फाइनाल आसी पुरी में। आपण मैंने देखिपे आज गुरुवार था, बहुत संख्यार लोकों बहुत भिड़ होती, जेहेतु पागटा बहुत भल देती, लोक मैंने बहुत भिड़ होती। यदि सब पाग रहा तेज हुए तो असंख्य भिड़ रुहता, जेहेतु देखिपे खरा जो प्राय लोक आसपारती, कि आज पाग बहुत भल था। से आम घर प्लानिंग कलु कि चल आज जीवा जगन्नाथ दर्शन करके आसवा। आपण मैंने निज निज समय दिंतु, के पुरी दर्शन कर आसतु। बहुत सुंदर जगह आपने देखिपे केते सुंदर देखा पुरी मंदिर, देखिए तो मन शांति हो जाए। आगे पाखक नहीं जी देखेबी आप मंदिर, जेहेतु ब्यारिकेड बंधा है तो भर को छाड़ूना, क्या रथयात्रा अल्प दिन था से कार्य चलता, मोबाइल तो भर को आलाउ नहीं, आप समस्त जानते से आम दूर ठिया भिडियो कर जो मैंने भर अच्छे से मोबाइल नहीं नहांती। बहुत कड़ा चेकिंग अच्छी, जो नियम अच्छी कि मंदिर भर मोबाइल आलाउ नहीं। तेणुक बाहर ठिया जी हो पार्टी भिडियो मध्यम देखा, पर से आगे तार जो परिक्रमा प्रकल्प विषय आपको बुले देखी। आपने भिडियो को शेष जाए देखूँ देखते यही सब जो जगह आपको देखा, जगह आगुरी बहुत बड़ बड़ घर था, लोक मैंने घर करके सब जगह को कैप्चर करते। किंतु जो सरकार जो परिक्रमा प्रकल्प करने निष्पत्ति ने चारिपट देखिपे सब मैंने घर द्वारा भांगीदे, जो था सब सफा करदे। बर्तमान देखिपे बर्तमान परिक्रमा केते सुंदर भाव में होती, बहुत बड़ स्पेस भी बाहरी पड़ला। ये देखो ये सब आगुरी घर था, तो आप भाईपर जो घर थी जगह के अलिया देखा के मैंने मंदिर पूरा कवर हो चारिपट घर भितर, कितु एवं परिक्रमा होगा द्वारा पूरा बहुत बड़ स्पेस बाहरी पड़ला। लोक मान सुंदर भाव में कारुकार्य होती, गछपत्र लगी, बहुत सुंदर देखा मैंने पाचेरी ठूँ आरम्भ कर सब जिन बहुत भल रक्षणाबक्षण होती पूरी मंदिर। तो आप देखिए जापे बर्तमान देखो मठ या चलती बहुत ये जगह आगुरी बहुत घर द्वार था, तो से सबको जो परिक्रमा प्रकल्प निष्पत्ति निकला तो सरकार ये सबको उच्छेद कर देते। बर्तमान देखो तो चारिपट बहुत सौंदर्यकरण हो जाए। यहाँ देखो ये पाखे बर्तमान गोटे नुआ मठ चली, मठ बहुत पुरातन मठ था जार कार्य मत जारी अच्छी। चलते आप यार परिक्रमा प्रकल्प देखेबी, देखो केते सुंदर भाव में यार परिक्रमा प्रकल्प सबुआड़े देखिए, सबुआड़े सौंदर्यकरण सहित आलोकीकरण होती, बहुत सुंदर गछलता लगी, बहुत मैंने भक्त मान बहुत सुंदर मानने फैसिलिटी अच्छी, जोता रखा स्टाण्ड हो कि शौचालय हो आउ सब जगह सुरक्षाकर्मी मैंने नियोजित अच्छा। ये देखते विश्राम बहुत सुंदर जगह अच्छी, आगुरी ये सब कुछ नाला, बहुत सुंदर भाव में कारुकार्य होती। आपने भी पूरी आसतु, पूरी देखु, बहुत सुंदर जगह, बहुत दर्शनीय स्थान, मैंने निजपाई तो निहाती भाव में आप थे समय देखिए पूरी आसा दरकार। ये कहि आपण मैंने भिडियो को आगे देखूँ, परिक्रमा प्रकल्प आपको बुले देखुची, आपको शेष जाए भिडियो को देखा अनुरोध। थैंक यू। देखो केमती उद्यान टाइप बर्तमान जगह कराई, जगह आगुरी चारिपट टोटाल घर मैंने जनसाधारण मैंने जो पुरी जनसाधारण टोटाल घर करके पूरा चारिपट आबद्ध करके रखी थे। इवेन घर मध्य छोट मोट मंदिर था, कि सरकार ये सब उच्छेद करदेला पूरी चारिपट बहुत सुंदर हो जाए, बहुत सौंदर्यकरण हो जाए। जो बहुत बड़ा निष्पत्ति था सरकार कि परिवर्तन करने पूरा जो सौंदर्यकरण परिक्रमा प्रकल्प करने, तेणुक बहुत सुंदर भाव में होती कारुकार्य। आप देखिए चारिआड़ गछलता लगी, बहुत सुंदर भाव में आलोकीकरण हवा सहित सौंदर्यकरण कराई, बहुत संख्या लोक मैंने आसुँच। देखो यहाँ बहुत सुंदर, बहुत केते सुंदर भाव में मंदिरटा होती। देखो ये बर्तमान आम हनुमान अच्छा, जोटा सब बड़ हनुमान सब बड़ मूर्ति, जी कि मंदिर को सुरक्षा दौरान। देखो बहुत बड़ मूर्ति हनुमान अच्छी।
ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ପୁରୀ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବସିକି ଏଠି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଖରା ହେଲେ ତ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବସି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପହଡ଼ ଥିଲା, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ସେବନ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, କି ଏ ଚାନ୍ସକୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଦେଇକି ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ତ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଖୋଜା ମାର୍କେଟ ଅଛି, ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଜା ମାର୍କେଟ, ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ଖୋଜା ନେବୁ। ଖୋଜା ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଜା ମାର୍କେଟ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଖୋଜା ମିଳେ। ଏଠି ଏଇଟା ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଜା, ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଏଠୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି ଖୋଜା ଘର ପାଇଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ଏଠୁ ଖୋଜା ଆମେ ନେବୁ। ଖୋଜା ନେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋଜା କିଣା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଟା ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଯେଉଁ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଶାସନ ବି ବହୁତ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ହେଉ, କଟକ ହେଉ, କି ନିମାପଡ଼ା ହେଉ, କୋଣାର୍କ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥାଇକି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଆଟଲିଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ତ ମାସରେ ଥରେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନା। ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା କହିକି ଏମିତି କହି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ପୁରୀ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।